Bamada poineti kanumbaga abe obefu ka awale mandon dante folina fefe klo nyegelen jolendo bamada poineti bololo sra bela jelina watina kadamne anga page Facebook la kata chaîne YouTube ma fo tabla TikTok and Instagram na ambe awfu dante folina o bismillah o gajum kamandi keneka ame minyana mayawe kadamne ndene fo ata se juma akema go jëm ga toko ke shuki baru ye wala sa ame boni dugu kuna foni yawe ani kama wele mamu be nuga analyse kay anu na je ka kuna foni nunu boroto wala sa bela jele nga sega ya tomata tomo ala chugamna o serana ga wala bi tarata do mekalo kle bisaba ani kele zamba flani mwan fla ani monsieur le maire de bien bi ala plateau sanuma nga ina vola la sigla tarata o tarata ani monsieur le maire de bien wala sa ka kuma dugu actualité ka o serana ga wala bi bamana mba fo kuma may takelena mena kuma di na invité sanuma ma wala amuna soro kana do anga babu kono monsieur le maire assalamu alaikum wa alaikum salam bashite uncle na la kan siyara la amin ya rabbi la kan be sabama amin anga hami jamana ko mi ala ga jamana dembe la jele kisi ka be bla here kono amin ya rabbi bone kana siso la ko do umne ka ta mali kono ani mali ko kan anga fuli ba bela jele bamada neti che muso demse mo worba anga fuli ba bela jele atuma fo sanfé voilà d'accord merci bien monsieur le maire mawla donia ka fogo amadou zed namili ale fene be bulu khura na le na je ka jamuka nyana ma ñoo fe ka fra monsieur le maire ka amadou zed namili assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulwal ko bashitila bashitana alhamdulillah me folikan folo an invité la no monsieur le maire un technicien waraba fo balisi sugo ninga an fleba bela jelen fo mali kono ani mali koka d'accord merci beaucoup amadou zed namili alla jali kala obi anga babu la babu bulbul bandani bambulo amna anta do babu mununa ka di monsieur le maire ma aseka do foanye akila tawla anga babu folo o ribna boli akli jigna avec kalo keleni doni bonyo mogo ni ntena fo kalo fla docteur Umar Mariko anyaye ka foko mawula ni kata akasoni obetalige fintikla kawla kadaka kai kuma do fo ko kuma mini akuma kera chejugara ka nyishi anga jamana ma anyishi anga jamana fintikla kawma wosi fe fintikla kaw willa ni ngata nyini a daga yoro la no ya ka soyi amaye ka foko adame oduna fuka se bima akibare mame kunungo docteur Umar Mariko abora akumana ay mun fo amna anda do wala ni ka wala o temene ko fe mawla donia ka foko le 10 mai temeli amaye ka fo CEDEAO olu bulu manabo autant organisation du traité d'Atlantique Nord qui bulu bo ono feni nazara jamana chama keme ki iyere soro okulu kono wala sa ka ujongo deme lakana ko okulu kono nala amaye ka fo CEDEAO yi bulu la manabo olu no fe ku kana u deme changement climatique ko la ani lakana balia ko la farfina klebi ya fon fe amena andado o fenela ninga o wala o temene ko fe kay hôpital belole bado be ni amba fu mago hôpital Fuseni daw amba ye ka fo ko ligo dese kuna funu borana e kayira ka fo ko glango dese de be olula wa do ko kono ko fo o wulu musu kono ma do be oluwe were soro duguma polo sanfé ni o ye wejigi duguma amba ye ka fo ko ko ni akanga dénoncer juna d'accord o temene ko fe bela jale ma don ka fo ko do ko temele imam jiku bora aka boli ko fe ma chaman kuma na anwere kuma ko chaman kaka albi ma do be olu be ga ninga kuma ninga a contester bi amina kuma itaira monsieur le maire aka dadu imam ga kuma ina ninga do foye aka
o la an b'a fɔ e ka partager kosɛbɛ a y'a partager ka da kan kunnafoni ninnu nafa ka bon kosɛbɛ monsieur le maire yɛrɛ ka analyse a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ci cogo t'u la monsieur le maire an bɛ boli ka don an ka baabu fɔlɔ kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ docteur Umaru Mariku ale ka bɔli a y'a yira an na kununko k'a fɔ ko ale bɛ Mali kɔnɔ yan k'ale ma bɔ ba kɔnɔ k'ale bi yan ko wa ko ale hakilina ko a bɛ yen k'a sirannen tɛ k'a jɔrɔlen tɛ k'ale tɛ ka ɲɔgɔn ka d'a kan k'a ye kɛwale min kɛ k'i s'assume ko wa k'a tɛ ka foyi reprocher a yɛrɛ la monsieur le maire docteur Umaru Mariku ka tunu ani bi cɛ ani a ka nin bɔli ka kuma monsieur le maire yala e ka faamuyata kɛra mun ye docteur Umaru Mariku ka nin kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔ ani an yɛrɛ minnu bɛ yan n'an minnu bɛ ka kɔrɔfɔw mɛn an kan ka mun de ta ba la a ka kuma ninnu kɔnɔ. Merci Saliya Basi. Docteur Umaru Mariku fɔlɔ a ɲɛma tununa a bɛ wagati jan bɔ mɔgɔ caman an ye émission kelen k'a kan ka kuma caman fɔ fiɲɛ min y'a sɔrɔ tuma ko la quoi wagati ko la parce que wagati ko de don sinon wagati dɔ tɛmɛna jamana jabarani yɛrɛ tun tɛ sɔn ka fɛnw bɛɛ wɔlɔngɔlan ou bien ni min kɛra ni mɔgɔ 20 sara u b'a fɔ ko maa kelen ou ni maa 100 sara u b'a fɔ ko maa 7 o tun bɛ kɛla yan donc ani kuma dɔ tun bɛ porokoto ka bɔ jabarani wɛrɛw ani sira wɛrɛw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko kunnafonidi sira RFI ninnu ni ya kuma b'a la BBC tun bɛ se ka fɛn dɔw cagun ka bila min tɛ mɔgɔw yɛrɛ ka tabiya ye mais a bɛ kɛ sababu ye jama na den bɛ hakili waso donc waleya nin kɛra wagati ko de ye wagati min tun bɛ sen na kuma in tun man kan ka fɔ o wagati de o de kɛra ko ye ni girin kɛra ka taa ka so a fana tun kan ka segin ka taa so a ma taa so bilen mais sisan n'a y'a bɔra k'a jira k'ale bɛ Mali la mun tun y'a fɔ k'a bɛ Faransi olu ka nkalontigiya ma jira fɔlɔ sa wa mun kun ko k'a taara États-Unis olu ka nkalontigiya ma jira misali la fɛn bɛɛ ko k'a taara dugu la dɔ ko Côte d'Ivoire nin bɛɛ fɔra o n t'o nkalontigiya jiralen yan a tilara k'a jira kɔ tuguni ko kuma kɔnɔ ko ale ma sigi la ɲilan cɛ min don a tɛ siranna fana koyi o jɛlen don dɛ maa maa bɛ Umaru Mariku dɔn depuis des années a tɛ siran depuis écoledennama en étudiantama a tɛ siranna dɛ o cɛ tɛ dɛ toujours ko mɔgɔ kɔni bɛ se ka fɛn dɔ coller a la hali 2012 ko a ma bolila u y'o sɛbɛn journaux bɛɛ kɔnɔ mais 2012 ta la par exemple a y'a sara bɛɛ la conférence de presse kan ko ni conférence de presse banna dans 2 semaines il doit voyager mais o ma fɔ dɛ o ma fɔ maintenant nin fana la dun nin kɛra cogo min na taga kɛra kɔ cogo min na o de kɛra jatigɛ ye dukɔnɔmɔgɔw ma peut-être n'olu ye kunnafoni d'a ma n'a ma ye bilen a bɛ se k'i dogo yɔrɔ wɛrɛw Mali fantan ni 4 kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ san'a ka taa jamana wɛrɛ pour observer et comprendre certaines choses mais n'a ko k'a ma yilan cɛ min kɔni don depuis kunun a tɛ siranna parce que a tɛgɛlankolon jɛ a tɛ jɔyɔrɔ la a ma siran ko ɲɛ vraiment AIM ko in na parce que c'est lui le comment on appelle le créateur de la question de l'AIM ale de y'a créé ka tila ka an bɛɛ jala min yan tuma k'a jira bɛɛ lajɛlen na an bɛna faga de kulu nin bɛɛ bɛ kelen faga ni fagali ma se min ma o bɛ Musa Tarawele ka fanga bi bon n'o bɔra o kuma la ka na se sisan na kɔni mɔgɔ tɛna siran ko kuma kɔni fɔ mais an bɛ don min kɔnɔ ko sisan jamanaden bɛɛ lajɛlen ko de an bɛ ninnu dɛmɛ mais aw y'o dɛmɛ fɔ bi de mais kunun jɔn tun b'a fɔ la dun jɔn ko la grande miette anw b'a fɔ ale Umaru tun b'a fɔ jɔn b'a fɔ ko sɔrɔdasi u muso bɛ kɛ yatimɛ ye ale tun b'o fɔbagaw la min ko sɔrɔdasiw de degunnen don ale tun t'o fɔbagaw la ani sɔrɔdasiw de kɛrɛnnen don mais sen na an m'a dɔn n y'o bɛɛ fɔ émission na n ko sen na an m'a dɔn kun kelen min y'a to ani u sɔbɔlen don ɲɔgɔn na voilà mun y'u sɔbɔ ɲɔgɔn na maintenant ni a yɛrɛ y'a ka daluyaw dɔn k'a fɔ mais komi fɛn girimasi bonyara a minɛ a tagara ɲini cogo min a n'a bɛ na dayɔrɔ ɲininka cogo min o fanga bonyana kojugu finalement a ye i ɲama dogo kuma in b'a jira sisan n ɲama dogolen de don n'o tɛ n ma taa jamana wɛrɛ n bɛ n fa jamana kɔnɔ nin b'o de jira donc bon n'i ye Umaru Mariku lajɛ k'a ta k'a ye ani nin si ka politique kɛcogo tɛ kelen ye jɛkulu y'i jɛrɛ yan k'i sigi yan ko cadre de parti
Umar ma don a la dɛ dɔwɛrɛ ma don a la mais u fana da ye falakɔrɔ bi tigɛ mun de la jamakurubu kelen in ma taa olu fɛ yen o fana ye dans l'analyse pertinente kun jumɛn na dɔ fɔlɔ min kumana o kɔfɛ Umar ka kuma mun na sɔrɔsi groupe ma taa o fana fɛ yen nin fana bɛ yen mun de la mɔgɔ ma taa o tigiw fana fɛ yen o fana ɲininkali bɛ yen bon maintenant Umar min kumana mun ye u se Umar ma o jaabi bɛ sɔrɔ Umar de bolo parce que Umar tun ni sɔrɔsiw de bɛ kɛlɛ ɲɔgɔn na toujours a bɛ fɔ ko Umar de ye coup d'état kɛla ye a bɛ fɔ ko toujours Umar de b'i gɛrɛ mɔgɔ la pour que coup d'état ka kɛ k'a ta Musa ma ka taa bila Alpha tile la Umar de ɲinina k'u b'a minɛ k'a datugu ou bien dɔw ko k'a faga o bɔlen kɔ a la Umar nana kɔ tuguni ATT tile la a ye degun sɔrɔ Umar kelen tilara k'a fɔ ko tuguni ko o de ye a y'a ninnu dɛmɛ ko pour que ka se ka ATT ka fanga ci nin bɛɛ fɔra alors que a tun bɛ navette la entre les femmes et ATT Umar Mariko de y'o kɛ ATT bɛ ci fɔ Umar de a ka taa fɔ musow ye sanu ka rencontre in ka kɛ jaabi bon maintenant entre temps o ATT kelen tun bɛ Umar nɔfɛ ko a faga an ye rencontre dɔ kɛ Kuluba ye ATT de tun b'a fɛ ka Umar faga parce que a ko jamana in tɛ tɔnɔmada a tɛ bɔrɔtɔ fɛn tɛ tigɛ a la n dun y'a la kɔlɔsi i ye sɔrɔsi ye mais aw pɛrɛlen don ka jamana fan dɔ di rebelle ma ou bien aw n'aw ka partenaire extérieur a tɛ kɛ a ko n'a kɛra a tɛ se ka kɛ munna n'i y'a kɛ o tuma la fo an ka 1 mois ou bien quelques mois kɛ transition na yan o de kɛra kɛlɛ ye an bɛɛ sigilen Kuluba y'a don a ye nin min fɔ ATT ye dɛ o de digira ATT la maintenant ka Umar a quitté le Kuluba Umar tagalen kɔ voiture dɔ de bɔra Umar nɔfɛ non immatriculé teinté vitre teintée ni Umar tun bɛ se ka fɛn feere kelen kɛ a tun bɛ se ka ATT turu o tuma n b'o f'i ɲɛna bi parce que a bɛ se ka docteur de dun a bɛ se ka t'i la ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka bandiw ni fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ka mercurochrome bɔ a yɛrɛ kan k'a fɔ ko ATT y'a gosi ka fɛn mais o ma ye an jiginna ka bɔ Kuluba olu ma Umar ye ne de bɛ k'a fɔ bi mais a témoignage yɛrɛ kisɛ wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ o tulo b'a la u b'a kalama o kɛra ka tɛmɛ donc o mɔgɔ sugu kelen tilara ka to tuguni fo n'o ATT kelen tilara ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fo ATT y'a laɲini kɛ n'a yan n ka i don gouvernement kɔnɔ Mariam Kayirama premier ministre muso bɛ la k'a ye seni a ko ne tɛ don i ka gouvernement na i ka fanga tɔ man ca ale de y'o fɔ ale de y'a fɔ a ye dɛ i ka fanga tɔ man ca Umar Mariko de y'o fɔ a ko bon na ni Sɛk Umar Sisoko min y'aw ka parti ɲɛmɔgɔ ye a ko Sɛk Umar taa Sɛk Umar yɛrɛ ɲininka comme il fut un de tes anciens ministres a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a fana bɛ se ka don kɛ dans le gouvernement Mariam Kayirama après a ye ɲininkali kɛ ko tuguni Umar na i furumuso di yan a ko ayi nin bɛɛ tɛmɛna mɔgɔ min fɛ o kɔni sirannen ka bori ka taa kabako kumaw de don mais ko n'a tuma i k'i yɛrɛ ɲini dɛ tuma dɔ dɛ ni min yɛrɛ ɲini ko bɛ se k'i lasɔrɔ maintenant n bɛna min yɔrɔ fana fɔ mɔgɔ mun ye sɔrɔsiw da k'a kantigɛ Aguelok le 17 Aguelok 2012 le 24 Aguelok ka mɔgɔ tɔ da k'a kantigɛ sɔrɔsikɛ joli bɛ yen an k'a ta Asimi ma fɔ a daban n'u bɛ hali u ka mɔgɔ fagalen da la mɔgɔ kantigɛlen anw de y'o enquête kɛ k'o lɔn mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 35 hali Faransi ne b'a fɔ ye conférence la n'a fɔra ko aw mun yɛrɛ bɛ sɔrɔsi kɔkɔrɔma don i da porokotora ka kuma dɔ fɔ o kɛra kɔlɔlɔ i ma jamanadenw yɛrɛ b'a fɛ ko i ka minɛ jamanadenw b'a fɛ i ka kɛ fɛn suguya wɛrɛ ye ni min yɛrɛ ɲini o tuma a bɛ gɛlɛya dɛ n fa kuma jɛlen don dɛ o dɔrɔn de ye Umar ta n'o tɛ k'a fɔ kɔni ko cɛ min don k'a bɛ siran cɛ tɛ min bɛ siran na dɛ mais ni jama jarɛli la n'i ma siran o ka gɛlɛn dɛ voilà. Monsieur le maire n'i fo kosɛbɛ i ka ni analyse la ani ka ni révélation ninnu la parce que n'i tɛ maa tɛ sɔrɔ ka ninnu walawala kosɛbɛ d'accord Amadou Z Ɲameli yala faranga dɔ b'i bolo ka fara monsieur le maire ta kan. Bon Kulubali ne bɛ référer fɛn la d'abord Umar Mariko ka ni déclaration min fɔra kunnafoniw nana yira k'a fɔ site fɔlɔ min yɛrɛ nana ne ni kuma in ye ko site guinéen ne don fɔlɔ c'est d'abord même pas sûr ko ni kunnafoni yɛrɛ kunnafoni jɛlen ko Umar ye nin fɔ parce que u ka parti Sadi yɛrɛ
olu ka laseliw la olu y'a fɔ ko maa minnu ye nin information in bila ni k'a fɔ ko Umaru Mariko ko ale bɛ Mali la wa ko moral dasi de b'ale la donc ko olu maa ninnu ko dalilu foyi tɛ u bolo mun bɛ se ka jira k'a fɔ ko Umaru ye a ta ɲɔgɔn da parce que kunnafoni bɔra site mun na Guinéen ka site dɔ de d'accord donc an bɛ se k'a fɔ nin information in ma tɛ se k'i poro kan fɔlɔ n'i bolo fila ye an bɛ donni minɛ ko bi dora nataw la ni kunnafoni minnu nana sɔrɔ a la donc an bɛna o lase an filɛbagaw ma inchallah d'accord merci beaucoup Amadou Zer Gnambélé d'accord la monsieur le maire an bɛ boli joona an b'an kunda an ka babu filanan kan an b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO n'o olu ye bi an kɛlɛɲɔgɔn ye ka da kan an bɛ ɲɔgɔn sama-sama la an ka délai ko nɔfɛ transition délai ko nɔfɛ ani chronogramme ko la fo o kɛra sababu ye ka na embargo bi an kan k'u y'u bolo mana bɔ OTAN nɔfɛ monsieur le maire OTAN dun fana ye jɛkulu min ni an kɛlɛɲɔgɔnba yɛrɛ ni o b'o la n'o ye faransi ye n'an ye ko ka politiki ma ɲi anw ka jamanaw kɔnɔ k'an y'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ monsieur le maire an b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO y'a bolo mana bɔ olu ka jɛkulu nɔfɛ monsieur le maire yala nin tɛ faransi ka menace wɛrɛ ye walasa k'an ka jamana déstabiliser wa monsieur le maire. Mais il y a jaabi di o parce que OTAN yɛrɛ ye sintanɛ fɛn de ye fɔlɔ parce que u bɛ y'a fɔli min kɛ k'u bɛ cɛncɛnfuga kow ni fɛnw kɛ a bɛɛ ye jeu de ye OTAN bɛ fɛ de min ka di faransi ye o ka kɛ CEDEAO fana b'a fɛ min ka di faransi o ka kɛ Union africaine b'a fɛ min ka di faransi o ka kɛ Union u b'a fɔ monétaire b'a fɛ min ka di faransi o ka kɛ UEMOA et donc o faransi kelen ma sɛgɛn a ma ɲina n delila k'a fɔ n ka lasew la n ko hey faransi ma taa kalo 6 ko kuma in bɛ nin de kɔnɔ sanni kalo 6 ka se anw tɛ bɔ ka jamana kɔnɔ n'an ma sa siri a tulo la anw tɛ bɔ ka jamana kɔnɔ n'anw ma ninakili degun mais gouvernement bɔra ko san de la e ka san de la mun de la u tɛ taa bon ni faransi bɛ taa mun de la faransi bɛ taa jamana wɛrɛ pourquoi a tɛ ka jamana an ka jamana yɛrɛ bila pewu ka don a ka avion kɔnɔ ka taa komi a nana cogo min est ce que a natɔla a tɛmɛna ni Niger de ye wa a tɛmɛna ni Burkina de ye wa munna a ma jigin olu fɛ ka na Mali la k'a fɔ ko cɛncɛnfuga ko don an bɛ to ka kuma in fɔ kuma kisɛ ma fɔ ko 10 a ka fisa kuma si 100 ye an bɛ to ka kuma in fɔ mɔgɔ tɛ k'a faamu pourquoi la France n'est pas venue par ces zones sahariennes munna a ma na o sira fɛ munna a ma na olu fɛ Mauritanie a ma na o fɛ Algérie a ma na o fɛ Sénégal a ma na o fɛ Niger a ma na o fɛ o tagali ka bɔ sa ko n tɛ se ka n bɛ bɔ i ka dugu la mais n bɛ taa nin yɔrɔ dɔ la dugu min nɔrɔ bɛ e ka dugu la min gunnen bɛ e la tagali ma se olu kɔnɔ dɛ a sera o ma wa n'i ko ko bɛ taa i ye minɛnw cɛ de k'u lajigin Bamakɔ ka tila ka cari ka minɛnw cɛ k'u la kolokolo ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ ka taa nord kɔnɔla la i y'o kɛ ka mɔgɔw ka libération kɛ ka se Kidali ka mɔgɔw lajɔ yen i y'o kɛ lorsque tu as plusieurs matériels ici venus pendant des années n'i b'a fɛ k'o lasegin est ce que kalo 1 yɛrɛ man jan o ko ma wa n karamɔgɔ o cayalenba ye kalo 2 ye o bɛɛ kan ka taa o mun y'o kɛ 6 mois ye bon 6 mois ko in bɛ OTAN ko in jukɔrɔ 6 mois ko in b'u ni CEDEAO ka chronogramme ko in kɔnɔ 6 mois ko b'u ka anw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ parce que u tuma bɛ an ka gɛrɛntɛ ka pendant temps min kɔnɔ o temps tɛmɛnen bɛ o temps yɛrɛ n'olu ye hakɛ min fɔ o tɛmɛna ka ban tɛgɛɲɔgɔnna b'a fɛ ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka wuli ko tuguni an ka bolo wɛrɛ da pour que ka jamana in degun mais olu m'a dɔn jamana in mɔgɔw kɛra warabaw ye kaban population waralama bɛ yan dirigeants kɛra warabaw ye wanjalankaw ye a ma kɛ baara y'i bolo donc o temps ko min filɛ nin ye laɲini min b'a jukɔrɔ o ni irisiw bɛ tugu ɲɔgɔn na n b'o f'i ye bi lorsque ils ont tenté de faire semer avec l'OTAN o ni irisiw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que anw ni irisiw kunnen bɛ ɲɔgɔn na irisi n'an bolo donnen don ɲɔgɔn bolo baarakɛ ɲɔgɔnya sira caman fɛ e bɛ tila k'a fɔ tuma k'e bɛ na o jamana ko i bɛ OTAN ka na yan mun ye Ukraine ka kɛlɛ wuli c'est la question d'OTAN Ukraine ka balawu min wulila ni faransi yɛrɛ b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi ni anw mun ye u bɛ se ka anw mun kɛ champ de bataille ye anw fana b'a kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka toucher bi Ukraine ka kɛlɛ fɛ mais faransi bɛ min ɲinina a b'a sɔrɔ n b'o f'i ɲɛna dɛ CEDEAO responsable bɛ min ɲinina u b'a sɔrɔ parce que bɔsa kɛlɛ a tɛ taa k'i dan dɛ
Ça je te dis. Au Mouakelou ne peut qu'à continuer pendant leur temps de séjour, avant la fin de leur aux opérations Barkhane et autres là. Avant cette fin là, on va faire toujours comme Mouakelou Frafali Bouloda. Hali Burkina Frafali Moubekake, frontière ou la Frafali Moubekake, ou nous devons Québec fabriquer. A qui s'est volé de temps. Tant que vous m'attendez, du coup, avec Thierry Souberke, parce que nous les avons humiliés. Tu sais qu'à bloquer qu'on a au ancienne colonie, nous avons recoloniser contre la malheur. Donc quand ils ont ça, ils analysent ça, ils vont faire tout pour nous déstabiliser, pour nous créer des faux problèmes. Attendez là, ni moi mi nyana ka be dabla asimi ko da na bi nyana ko ni be ba ma ban polo de les 500 colonels na ba nyana ka be ba ma ban de tous les membres du gouvernement na nyana ka ba na ma ban de tant que Franciba anga mir kono ya min ka du ba kana ko be boyani il y a autant que kuma mi parce que c'est la France qui est en train de téléguider la CEDEAO il y a très longtemps au lona au Donald Carla mais ali sini CEDEAO kelen be ka baraka ni français. Maintenant c'est là où on flabé Alassane Ouattara ni nanai olu flaba fait qu'à faut que c'est là où rekana son ka embargo wi ambo frankalama je te dis hein olu flava te ka son Macky Sall ma don na zende Macky Sall ko la population est en train d'en souffrir les populations ce GE au Mali ou ba ka fo ka ba mais jamana dem ami ou ma bon Moune là où nous venons de Gungono pour des futilités comme ça. Et ça ne se trouve pas dans les textes fondamentaux de la CEDEAO. Ma problème est autant qu'on y ou qu'on y a d'accord. Nametala Amessi. Inch'Allah. Monsieur le maire, Messi Nganaïma et Amadou Zednyamele, il y a la coopération CEDEAO autant il y a la RK Famoul Keram et Akono. Il y a la menace du Aouma Djamana Basiki Marwa. Koulibaly me fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye quoi i b'a dɔn ko bi diɲɛ kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ bi i b'a kalama ko guerre fila de bɛ sen na cɛ Mali bɛ guerre de la dɛ c'est à dire que Russie bɛ guerre la front fila de dayɛlɛnnen don quoi Russie ni Mali quoi Russie ni OTAN ale ni Américains bɛ ɲɔgɔn na Mali fana ni CEDEAO ale ni OTAN fana bɛ ɲɔgɔn na c'est ko in Mali kɛlen bɛ fɛn dɔ de bi Afrique yan bi mɔgɔw n'i y'i sigi ka ko analyser maintenant i informer fɛn dɔ la je sais pas n'i b'a kalama Américains ye projet de loi dɔ voté concernant les pays africains minnu bɛ ka teriya kɛ u ni Russie cɛ i b'o kalama d'accord bon Américains y'o loi voté a b'u ka assemblée la a kan ka appliquer projet de loi in ça concerne ko parce que ko Russie bɛ ka na n ka sigi tɛmɛnen la yɛrɛ n ye an tun ta donna la ko Russie kɛlen bɛ ka na Afrique ko ka Afrique dugu dɔw bɛ ka commencer k'u hakili yɛlɛma ka Afrique dugu dɔw hakili yɛlɛma ko ka u ka Wagner u yɛrɛ ka kuma génocide kɛla ninnu ko u bɛ ka Afrique dugu dɔw hakili yɛlɛma olu bɛ ka na ni Wagner ye ka na maaw faga ka mɔgɔw bɔn olu na ka na mɔgɔw violer ka tila ko Russie bɛ ka tila ka na tun ka na Africains ka dugu la ka na u ka dugu piller quoi donc maintenant ko pour ka se k'i bien installer k'a bɛ ka essayer ko ka Europe lagosi n'i ko Europe i ko OTAN donc OTAN fɛnɛ o sɛmɛnen don Amérique de la donc maintenant ko pour o flow in kɛlɛ parce que ko Russie bɛ ka na ni prétexte de k'u bɛ ka na dɛmɛ la ko terrorisme ko alors k'u bɛ ka na Afrique plier de ka tila ka Africains ni Européens bila ɲɔgɔn na ko donc un projet de loi est en cours o bɛna bila en exécution voté par l'ONU pour sanctionner la Russie ani Afrique dugu minnu fana bɛ ka coopération ta o ni Russie cɛ sisan donc c'est très simple fɛn min don schéma min don c'est très simple i kɔni b'a dɔn Russie ni Ukraine bɛ ɲɔgɔn na Russie ni OTAN bɛ ɲɔgɔn na OTAN fana ka facɛ ye Américains ye c'est que veut dire que Russie ni OTAN ani Américains bɛ ɲɔgɔn na Mali fana kɛlen bɛ sisan nɔ Europe n'i ko Europe i ko OTAN États fana kunlasumuni ni Afrique parce qu'on sait que n'i ye coopération internationale ta k'a lajɛ Européens de ka lion ka ca an fɛ Afrique surtout Afrique de l'Ouest la Européens de ka lien ka ca donc maintenant comme on est kɛlen bɛ ka révolution sugu dɔ parce que le Mali est devenu maintenant un guide Mali bɛ ka kɛ fɛn sentiment dɔ de la na sisan Afrique kɔnɔ précisément Afrique de l'Ouest kɔnɔ k'a yira ko Russie de partenaire fiable ye ko Europe de partenaire fiable o sentiment de bɛ ka na Africains na sisan n b'a fɔ k'a tilen Afrique précisément Afrique de l'Ouest donc maintenant pour que o flow in ne bila dankari o la CEDEAO y'a seconde kɛ olu seconde tɛ embargo olu yɛrɛ ɲɛ b'a la embargo bɛ kɛ hali bi Maliens bɛ ka tɔlɔ Maliens bɛ ka commencer ka t'u ka activité fɛ hali sini Maliens bɛ bɔ ko Assimi vive la transition donc CEDEAO dɛsɛra bɛɛ b'a dɔn CEDEAO dɛsɛra bi donc maintenant ça pour que ka fanga ɲini u taara OTAN fɛ yen
nin ko in tɛ bali ne la ne tun sigilen bɛ ne nin o parce que Europe France dɛsɛra CEDEAO dɛsɛra ale fa ye France dɛsɛra donc u nana u mɔkɛ fɛ yen o ye OTAN ye bon sisan comme OTAN fɛnɛ nana o fɛnɛ o kulomasama ye américain ye donc maintenant nin tɛna ballon na an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn nin ko in maliyɛn bɛɛ k'i sigi n'a ye nin loi min bɛ ka fɔ nin don na nata la kunnafoni bɛna bɔ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama sinon ne t'a dɔn mun bɛna américains bila ka taa loi voter anw kan en tant que état souverain quand y'an ka partenaire choisi ko o partenaire tɛ partenaire ɲɛnama ye donc an bɛ obligé k'an k'o partenaire bila donc n tun ye parenthèse ye dɔrɔn k'o yɔrɔnin souligner. D'accord. Voilà. Merci bien Amadou Zerniamele. Monsieur le maire, n bɛ segin ma hali bi an b'a ye k'a fɔ ni nin bɛ siga min ni a banna k'a fɔ ko CEDEAO olu tɛ an nin ye OTAN o fana t'an nin ye an b'a ye k'a fɔ ko Faransi de bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen manipuler ni danganiya bɛɛ lajɛlen sɔrɔla yala est-ce que an t'an sen bɔ CEDEAO sen na walasa an ka kisi. Ben o de ko bɛ ka na o parce que le 4 filɛ nin ye n'a kɔni ma sabati kɔni an ye min jagi an ye min hakili an min miiri n'o kuma bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'o fɔ kunnafoniw na déjà o ye de u ka fɛngɛ wuli n'a ma se ka wuli a CEDEAO ko bɛ jɔ yen Mali kunda parce que normalement maliyɛnw ye laɲini k'a mɛnna k'a f'u ka autorités ye a ye bɔ nin na kosɛbɛ maintenant il ne reste que maintenant autorité entre autorité pour pouvoir vraiment plier bagage comme ce qu'ils ont fait dans les différentes coopérations militaires et de défense c'est là voilà ce que vous voyez donc finalement o de bɛ na li parce que ɲɛbɔ de natɔla u b'a fɔ a ye nin wuli fɔlɔ pour que ninnu ka to sous la même mise de la CEDEAO et afin que don nataw la hakili yɛlɛma mana don donc an bɛ se k'u k'an sago ye o hakilina bɛ yen o la. D'accord, merci bien monsieur le maire. I ka nin analyse la an b'i fo kosɛbɛ o la tuguni an bɛ boli ka na an ka babu sabanan na ni o bɛ tali kɛ Kayi hôpital Fuseni Dawo min bɛ Kayi an b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabaatɔw bɛ lada dilan min kan k'a ye k'a fɔ ko o dɛsɛw de bɛ yen fo ka taa se k'a fɔ muso minnu bɛ yen n'olu lajɔlen don ni olu taara o dɔgɔtɔrɔso ninnu na tant que liko dɛsɛ bɛ yen f'u bɛ dɔw matarafa duguma de an b'a ye k'a fɔ ko o ye waleya min cɛ ka jugu o la an bɛ an ka autorité compétentes an b'olu interpeller walasa u ka wuli k'u cɛsiri nin waleya in na nin waleya in tɛ tɔgɔ duman ye ba Maliba ma wa waleya don waleya min ni kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna la ni ko dagalenba tɛ an bɛ se k'a fɔ ten Amadou Zerniamele komi e yɛrɛ ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ ni kunnafoni sɛgɛsɛgɛli la dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo ni ka o briefing k'an ye Kayi d'accord Kulubali n b'i fo i ka ɲininkali la i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko ɲuguɲugu de bɛ ɲagaɲaga la wuli samedi mun tɛmɛna le 28 mai waleya dɔ de kɛra o de y'a to sinon nin ko in bɛ sen na a mɛnna mais samedi don de jateminɛw nana ye muso jiginta cayara dugumala la parce que dilantanya fɛ muso caman olu jiginna u tun bɛ dalen terrasses de kan k'u ka baaraw ɲɛnabɔ mais a mɛnna jana hôpital du Alfuseni Dawo Kayi hôpital ba don mankan caman tun bɛ yen u ka bureau syndical dɔw bɛ yen nɔ olu n'u ka hôpital u yɛrɛ ka lasew la syndicat ka lase la ko bureau hôpital in kɛlen bɛ bi c'est à dire directeur ta de ye quoi n t'a dɔn jargon o b'a fɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔso la mais c'est comme le directeur quoi. D'accord. Dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛɛ ɲɛma k'a kɛlen bɛ ka kɛ fatiɲɛ de ye sisan nɔ quoi ko voilà fatiɲɛ parce que dɔgɔtɔrɔso ninnu na genre recette sugu dɔ bɛ yɔrɔ in na qui ne va pas dans le cadre du o tɛ taa trésor national trésor public la quoi o tɛ taa faso kun donc u yɛrɛ ka kusaw ye quoi voilà olu bɛ kɛ i n'a fɔ ka u yɛrɛ ka business u yɛrɛ ka dɛmɛ minnu bɛ yen n'u bɛ se k'olu ɲɛnabɔ donc o recette u yɛrɛ ka tulu ye quoi u bɛ mun dun renouvellement bɛ gouvernement de ka responsabilité kɔrɔ ni manquement ni équipement ko ni fɛnw na donc a bɛ taa ainsi de suite fo ka taa ministère de la santé la pour que équipement ko ni fɛnw ka na mais nin wari min bɛ sɔrɔ syndicat mɔgɔw y'a fɔ ko ɲɛmaa k'a ka lajɛ a k'i bolo b'a bɛɛ kan a ka dɔɔni di olu fana ka dɔɔni min tulu la donc o furugufurugu b'u cɛ bann'o ma bon mun fana y'a ye k'a fɔ ko minɛn dɔw fana tiɲɛnen don u y'o kumaw fɔ a ye ko minɛnw tiɲɛnen don donc a tɛ ka kala don a ɲini a ka bɛn ni o ye an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw dɔw tun bɛ Kayi mara la donc nin waleya in kɛlen k'a sɔrɔ olu bɛ visite tun na Kayi mara la donc ci taara se fo ka taa se olu ma donc olu fana ye Kayi gouverneur ni ɲɛmaaw wele donc sigikafɔ kɛra o de nana ni nin ko in wɛrɛli ye sinon ne yɛrɛ b'a témoin ye ne ye san caman kɛ Kayi Kulubali Kayi hôpital c'est à dire que i bɛna fɔ Bamakɔ bɛ Pongé wele cogo min na quoi n'a fɔra k'i taara dɔrɔn ko a k'a tɛ segin yɔrɔ b'a dɔn n'a fɔra mɔgɔ taara Pongé bɛɛ bɛ jɔrɔ k'a tɛ na o ye yan ta ye ko parce que ko k'a juguyara
mais Keita de ko manque de connaissance quoi. C'est-à-dire que docteur banabagatɔ mana tigɛ bana furakɛla la ne taara o bana bɛ furakɛ cogo min na donc banabagatɔ mana taa bila condition gɛlɛnma fɛnɛ la i bɛ taa kɛ hôpital la e min bɛ taa banabagatɔ bila ni bana bɛ na nɔgɔko kuma bana ye équipement ko problème bɛ yen ne yɛrɛ b'o témoignage d'i ma bi parce que moi j'ai été à kɛ hôpital la n taara en maintes reprises quoi. Donc nin waleya cɛjugu min kɛra Kayi samedi don le 28 mai a kɛra sababu ye ka nin kuma in juguya kosɛbɛ ka ɲuguɲugu nana wuli an kɔni bɛ mun fɔ welewele kan di an ka jamana ɲɛmaaw ma bɛɛ b'a dɔn denwolo ye aw ka hakɛ to terme na c'est à dire que bangeli fɛn don a ka gɛlɛn mɔgɔ ni bɛ kɛ danger la a bɛ professionnalisme demander a bɛ condition caman demander bon n'a fɔra ko i ka bɔ i fɛ yen ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka tila ka taa da dugu ma hali tun bɛ da i ka dilan kan i ka ɲɛnabɔ o ma fisa n'o fana ye donc an kɔni an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u k'a lajɛ le plus rapidement possible ka se ka fɛɛrɛ tigɛ. D'accord. Merci bien Amadou Zednambele. Monsieur le maire, oui. Kɔrɔfɔ tɛ Kayi hôpital ko hukumu kɔnɔna la. D'accord. Faranga jumɛn b'i bolo ka fara ka ni information ninnu. Fara ngam bɛ ne bolo e ka weleweleda de di autorités ma parce que problème bɛ dɔgɔtɔrɔso yen kelen tɛ dɛ. Kelen tɛ dɛ. Hali Luxembourg bɛ Bamakɔ yan a b'a la. Ponze yan a bɛ yen. Hôpital mun filɛ nin ye dans les régions a ɲɔgɔn bɛ a kɔnɔ. Min filɛ nin ye yan n'a bɛ fɔ ma ko Gabriel Touré o kɛlen don poubelle ye. Pourquoi ministre b'u ka sigi kɛ ka tila ka wuli a directeur baw bɛ yen u tɛ interpeller u ɲininkali tɛ bɔ a la fosi tɛ bɔ a la adamadenw bɛ i jigi da n'i ye blouson blanche tigi ye dɔrɔn i bɛ content parce que i b'a bila i kunna n bɛna furakɛ. Maintenant ko kuntan dɔ de bɛ ka kɛ sur le plan sanitaire qui n'est pas du tout bon a bɛ Mali de la a tɛ jamana si kɔnɔ. Dans tous les pays que moi j'ai sillonné Maï Afrique ni Europe Maï comment ça veut dire que dɔgɔtɔrɔ de bɛ n'i ye a bɛ jɔyɔrɔ i la dans tous les pays mais yan dɔgɔtɔrɔ min ye a b'i bila kɛrɛfɛ tant que mɔgɔ min nan'i danani la o tɛ mɔgɔ jɔnjɔn ye o bɛ Mali de la. Kayita in n'i y'a jateminɛ a bɛ ka kɛ a mɛnna o mais mun de la a ma poyi comme Amadu y'a fɔ cogo min a ko poyili nana kɛ sɔrɔko de mais mun de la a ma se ka poyi mɔgɔ min tun bɛ yen n'o ye Salifu ye n'a nana kɛ yan ministre de la sécurité o tun tɛ yan est-ce que u delila ka se o ma ka kuma fɔ yan comme an ye aéroport de Dagdag kuma ta cogo min ka taa bila fo Bubu ka tabali kan en tant que premier ministre anw de taara ni Dagdag ko kuma ye a n'a sira ko sauvons les rails sauvons la voie ferrée payer les locomotives pour que sira in ka boli mais mun de la kuma tɛ se a seyɔrɔ ɲininkali fɔlɔ ye mun ye est-ce que ils ont fait des doléances depuis a ɲɛdɔnna don min population wulila k'a fɔ yala anw ka mɔgɔw tɛ dayɔrɔ sɔrɔ wa ni problème bɛ yen o n'o kɛlen kɛra ka kɛ o kɛra ministre min tile la e ka élection kɛra jumɛn ye directeur min bɛ yen e tɛ ministre ɲɛ o ministre i bɛ o de ka mara kɔnɔ mais gouverneur bɛ yen i b'o fana ka mara kɔnɔ ye normalement comprenez bɛ mun de la Kayi kɔnɔ ye nin ko in ma bɔ fo syndicat ni directeur yɛrɛ fɔlen ɲɔgɔn kɔ wariko la a wari olu de ta ya a ɲɔgɔn bɛ hôpital nin bɛɛ la Mali kɔnɔ Mali dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye mɔgɔ fagala de ne de Sidi Lamini b'a f'i ye monsieur le maire dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ fagali de fɛ ni mɔgɔ balolen alors que n'i b'a fɛ n ta tuma fɔ ko je le jure je m'occuperai de mes patientes et de mes patients je les prendrai comme mes propres parents je ferai ceci cela n fa n ba n muso n den n tɛ sɔn u ka tɔ ɲɔ cogo ni banabaatɔ mana na a tɛ tɔ ɲɔ seba ye se t'a ye n tɛ sɔn mais u bɛɛ de bɛ nin kɛ ten fu serment fou ça n'a pas de sens dɔgɔtɔrɔw bɛ y'o kɛ ka o dɔgɔtɔrɔya ta k'o la fili ji la dɔgɔtɔrɔw b'o kɛ ka tila ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ to soso bɛ ka mɔgɔw kin dɔgɔtɔrɔw b'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u bɛ yaala de la dɔrɔn ka wusulan feere mɔgɔ ma nin bɛɛ de bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ an bɛ jigin ko min na dɔgɔtɔrɔw bɛ den falen o kɔrɔ de ko y a pas de sérieux dans ces maternités donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn Mali autorités de k'u bolo don a kɔrɔ
qu'on ne prenne pas les gens seulement, ministre de la sécurité, ministre de la santé, c'est là, ou baka tanke, ou baka warsoro, ou baka boli kobita. On ne fait même pas, comme on appelle, un contrôle sanitaire derrière ces directeurs généraux ou régionaux des hôpitaux. Au Gaboui, on ne fait pas de contrôle sur les ministres. A koni mana sigi dɔrɔn muso de cɛ don dɔrɔn c'est fini. Je suis le ministre de la santé à Bana. C'est ce qui est grave. Parce que bana ko tɛ ko denni ye dɛ. Bana la n'i ye mɔgɔ banalen tubabula kɔni bɛ misali d'i ma n'i y'ale kunkolo b'i dimi. Une fois que tu viens dans un hôpital u bɛ bɛrɛbɛrɛ i la i b'a ala kali ko i wolo ka dugu la. Ah pour que o tɛ k'an fɛ yan. A b'a dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la ni mɔgɔ jɔnjɔn t'i kɔ bazɛnbatigi t'i kɔ. Fugulan ɲuman donnen tɛ mɔgɔ min na ou bien karawatitigi t'i kɔ mɔgɔ min tɛ mɔgɔba ye wallahi billahi taala i bɛ se ka heure fila kɛ jeli bɛ ka sundu la a dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la. C'est moi qui dis ça à travers ça Fuseni tɔgɔ ni à travers ça aw ni alaw taara cɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso ka kɛ tan Luxembourg maire enfant a fɔra ko tun ɲɔgɔn tɛ o bɛ cogo di bi Luxembourg kɛlen bɛ mɔgɔ fagayɔrɔ ye. Ponce kɛlen bɛ mɔgɔ fagayɔrɔ ye. Gabriel Touré kɛlen bɛ mɔgɔ fagayɔrɔ ye. Dɔgɔtɔrɔw bɛ mɔgɔw yɛrɛ to ka dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ k'u bɛ t'u ka clinique la. Nous avons vu tout ça dans notre pays. Nous interpellons les autorités de la transition. Pourquoi an bɛ to ka kala sigi an b'a fɔ k'aw kala turu ko caman kan. Transition de bɛ se ka nin ko dun dilan. Tu n'es pas un parti politique ni a bɛ fɔ ko nin ye n ka mɔgɔ ye nin ye n ka mɔgɔ ye. C'est maintenant que tu dois taper sur la table pour dire que nin tɛ kɛ nin tɛ kɛ nin tɛ kɛ. À quoi parler de oui. Donc moi j'interpelle aux autorités de la transition sincèrement et singulièrement le président de la transition Assimi et les coquilles fonds de souveraineté pour la santé et l'eau et autres. Maintenant pourquoi nous construisons Belniadon au bêta qu'au date car c'est qu'à ta depuis Adam n'a pas qu'à blabila a faut dire que vraiment les sanctions tombent dans tous les hôpitaux du Mali. D'accord, merci beaucoup monsieur le maire. Igani dakunya damadola ami foko sobe ki walingando. Monsieur le maire, amena do anga e babu labana ni obina tanike imam Diko alega boli le 25 temele ni opéra 22e session ni forum de Bamako 22e session Symphony kuma dirama ni ay korafota anwere kuma ko chamanke aka anga plateau nkayambi. Mais monsieur le maire bi akadanye Ereki dado analyser amako bi Ereki analyser la bi Mamoud Diko ka sorti la no yanga imam bay. Yala monsieur le maire imam Diko ako ko anga jamana dew ko antalenu otajila jamana marala do be munumbe ni ukafambe. Monsieur le maire ni arrogant ni ote ne ma fli arrogant okoro de ko ma kafale ou kafambe monsieur le maire ni korofo en bolinga bi ma chamambe ni odue et imam Diko ni a répond à kan tumaina ni o reweke leader religieux do yi ni metalike may watarala katasi bouye haydara ma ni rocher fouke fokata bla un ministre délégué auprès du ministère de la santé ni imam Oumarou Diarraye olu be korofo ta ni ka kuma aka monsieur le maire. Monsieur le maire, ere mille famu imam Diko ka ni korofo en kono yala e abla min ni kono aka ni korofo. Bon, ne y'a bila mina min kɔnɔ fɔlɔ n bɛ fɛ ka kuma dɔ n delila ka dɔ fɔ n bɛ segin o kan. Ne ko transition in daminɛ o imam Diko ani sɔrɔsiw kun tɛ ligne kelen kan wa. Monsieur le maire, il y a une kuma fane. Voilà. Imam Diko fɛmɔgɔw ni imam Diko n'an mun b'a kalama transition tun ni imam Diko tɛ ɲɔgɔn bolo wa. N b'i hakili lajigin kɛ tuguni. Mamadi Ali Bachili l'ancien ministre a ko Mamadi Saliya ko imam Diko ma ko n'ale ma kɛ ministre ko fa bɛ don a la. Ye Mamadi Ali Bachili mun fɔ o tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ yan. O kɔfɛ mɔgɔ joli sera k'a yɛrɛ sɔrɔ organe législatif kɔnɔ imam Diko sababu tɛ yan. Imam Oumarou Jara yɛrɛ y'a tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di imam Diko tɛ yan. Kawujiw y'a yɛrɛ sɔrɔ chargé de mission ya la cogo di ka tila ka n'a yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ imam Diko ko tɛ yan. N bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn o bɛɛ ye imam Diko de kun ko ye
bɛnkan dɔ kun bɛ yen u kun gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na n ye nin question posé n ko a yɛrɛ ka bɔ a bɛ nin lase fɛn fɛn na i b'a daminɛ n'o de fɔlɔ an tun bɛ tan mais nin y'an kɛ tan o ye fɔlɔ ye an de tun bɛ tan dɛ mais an bɛ tan sisan an tun bɛ tan mais an kɔ donna fɛn min y'an kɔ don i bɛ don o kɔrɔ k'o fɔ kelen kelen jamanadenw k'o faamu fɔlɔ o de ye kuma ye kuma filanan Imam Dicko de ye l'ancien président du Haut Conseil islamique du Mali a to ye bilen a bɔr'o la o Serif Ousmane Marani Serif Ousmane Serif Marani Haidara de y'o ye bi o tɛ wa o kɔfɛ Imam Dicko nana tɔgɔ dara a la ko Semas o ma kɛ yan ko kun n'a kan ta k'o d'a ma jɛrɛ kɛra ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka M5 créer k'a kɛ autorité morale o ma kɛ an ka jamana kɔnɔ yan an b'a fɔ aw ɲɛna ko an bɛɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ Imam Dicko ka da la lorsque u ko k'u bɛ jɛrɛ kɛ ko ka taa to a da la yen ko pour que ka problème se mɔgɔ ma lorsque mɔgɔ bɔra Manasa fɛ yen se kɛra Imam Dicko ma sɔrɔsiw polisiw gɛnna fo Dawudabugu sirafara la seramaw de ye polisiw n'u ka mobili gɛn nin bɛɛ ye mun ye autorité morale mais Imam Dicko n'est plus l'autorité morale du M5 kuma bɛ analyser tan de bon bɔlen kɔ a la Imam Dicko est resté seul parce que a ko bannen kɔ IBK ka fanga binna a ye laɲini kɛ ko ale bɛ taa don a ka misiri kɔnɔ a bɛ to k'a ka lasew kɛ misiri kɔnɔ kutuba kalan senfɛ juma ni juma o kumaw bɛ lase Imam Dicko il est imam an nana an to la vivre ensemble so belebeleba nana jɔ k'o k'a ka bureau ye Imam Dicko nacogo fɛn filɛ mais nin bɛɛ bɛ kɛ tuma min na nin bɛɛ b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bolo ou bien u tɛ ɲɔgɔn bolo o de ye kuma ye n'o bɔra la c'est un responsable de ce pays o tɛ yan mɔgɔ de don a bɛ jamana in a delila ka mara kɛ o bɛ yen mais il est libre de donner son opinion maintenant quitte à nous d'analyser maintenant opinion in kɔfɛla ye mun ye ne bɛ o de nɔfɛ mais mɔgɔ bɛ ka taa bila minɛn min kɔnɔ ne ka minɛn ni o to a ta ye kelen dɛ aw tulo bɛ kuma fɛcogo la mun de la a tɛ ɲini k'a dɔn fɔlɔ ne ko n bɛ nin de kɛ est ce que mun de b'o kɔfɛ ou bien n ye nin kuma in de fɔ mun y'a to n ye nin kuma fɔ o ka ɲɛɲini fɔlɔ mais ka taa kɛ i b'a fɔ komi ni a ye dugu ci o ye kelen ye fɔlɔ o hakilina bɛ caman na dɔw ko k'a minɛli kɛ nin si tɛ ne ka jate ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na parce que n'i y'o kɛ i bɛ ko wɛrɛ don a la n'aw y'a ta fana k'a girin k'a fɛngɛ k'a kɛ comme c'est lui le président de la République aujourd'hui o fana bɛ se ka problème fana kɛ cela peut susciter à ceux qui veulent faire autre chose dans notre pays de passer par ce chemin an ka kɛcogo dɔn dɛ parce que Imam Dicko y'o suguya de ye an bɛ don min kɔnɔ ko bi mɔgɔ min don a ka kumaw ka ta ka tila k'a kɔkanna lajɛ voilà ne kɔni bɛ min dɔn a la ni n bɛ se k'o fɔ fɔlɔ n ye question de poser ale Imam Dicko ko a m'a jaabi fɔlɔ dɛ munna i ni sɔrɔsiw kun bɛ ɲɔgɔn bolo i ni sɔrɔsiw tɛ ɲɔgɔn faamu tuguni o question bɛ yen munna don tɛmɛnen na a journaux b'an bolo e de ko i y'a laɲini kɛ ko Diaw de ka kɛ président du CNT bi mun y'aw kɔ don ɲɔgɔn ma aw kɔ don ɲɔgɔn ma les 500 colonels ou bien les autres responsables de la transition voilà donc kuma b'a yɛrɛ bolo jaabi b'a bolo. Merci bien monsieur le maire Amadou Seydou Gnambélé fana ka dɔ b'i bolo k'a fara monsieur le maire tɛ kan. Bon monsieur le maire a fɔ cogo min na an b'a to cogo la ko sigi tɛmɛnen la an tun y'a développé quand même nous sommes dans un état où état de droit don bɛɛ bɛ se k'i ka kuma fɔ mais ne y'a fɔ cogo min na comme mɔgɔ min fana don mɔgɔba don jamana in kɔnɔ hali n'ale tun bɛ reproche kɛ i n'a fɔ tɛmɛnen y'a f'i ye cogo min na a bɛ ninnu wele ou a bɛ u lasɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni média ko kumaw ye quoi parce que an filɛ don min na ko bi Assimi après tout hali ni Imam b'a sɔrɔ de jamana ɲɛmɔgɔ de don bi wa maliyɛnw b'a kɔ bi donc ni a filila denni faya la ou bien kɔrɔnin dɔgɔ la an ka Imam tun bɛ se ka wuli ka s'a ma ou bien ka wele bila ma ou bien ka wele téléphone na ka hakilina ni fɛɛrɛ minnu b'ale bolo
k'o yira la ka sɔrɔ a ma kɛnɛ nin fɛnɛ o ne hakilinata ye nin sujet la. Merci bien Amadou Zerni Ambele. Monsieur le maire ɲininkali laban o bɛ n bolo ni ka tɛnkuwila hali bi an bɛ to imamu ka bɔliko hukumu kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ i da sera semasi ma ni ale ye jɛkulu ye jɛkulu min ni u ko k'u b'u yɛrɛ ye imamu Dicko ka hakilina kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ u bɔra u kumana fana ye communiqué min senfɛ i bɔra ka kɔrɔfɔ mun ta u yɛrɛ y'o de ta u y'a jira k'a fɔ ko imamu jamanaden don a ka kan a ka hakilina fɔ jamana ko la mais kuma dɔw bɛ communiqué in kɔnɔ min ye maa kamana gan kosɛbɛ u ko u ka militant bɛɛ ka to u sen kan ko ka mot d'ordre makɔnɔ monsieur le maire mot d'ordre makɔnɔ n'o o mun bɛna bɔ imamu yɔrɔ monsieur le maire ni kuma in kɔrɔ ka dun dɛ monsieur le maire ni kɔrɔfɔ min fɔra yala an kan ka sigi ni bɔliko ye semasi n'a jɛɲɔgɔn kɔnɔ ni ko nin na wa. Semasi d'abord Semasi n bɛna M5 de ta nin yɔrɔ la k'o développer ye fɔlɔ Semasi u bɛ yɔrɔ min o cira u jɛnsɛnna o FSD u jɛnsɛnna o EMK o fana bɛ jɛnsɛn bolo kan ne de bɛna o f'i ye bi a kisɛ dɔ y'olu ye o ɔ Semasi jumɛn bɛ ka nin kuma fɔ Semasi jumɛn ye nin déclaration kɛ il y a tous ces problèmes là en réalité donc est-ce que mun b'ale kɛrɛfɛ olu de ka kumakan ye nin ye wa ou bien Semasi dɔ in de fana ye nin fɔ Semasi jɛnsɛnnen don dɛ an tɛ komi kɔrɔlen komi M5 ko tuma a banna dɛ a ye kubu to cogo kɔrɔ la tuguni dɛ l'équipe n'est plus homogène comme je te l'ai dit voilà donc Semasi ye kuma min fɔ n'u y'a fɔ ko attendre le mot d'ordre hali n'i ye mot d'ordre bila bi Mali kɔnɔ bi i ka mot d'ordre tɛ sira sɔrɔ an bɛ don min kɔnɔ ko sisan monsieur le maire hali ni mɔgɔ min taara ka Asimi ta yen sisan k'a bila kɛrɛda fɛ jamanadenw b'a fɔ ko taa bila a nɔrɔ an bɛ don min kɔnɔ ko sisan walayi monsieur le maire je te dis n'i taara Asimi cɛ ka bɔ yen sisan k'a bila i bɛrɛ la dɔ b'a fɔ ko cɛ a y'a segin a nɔrɔ n'o tɛ an jamanadenw an bɛ wuli la e ka mot d'ordre olu ye o de fɔ a ma bɔ imam da dɛ a ma bɔ a da dɛ olu de b'o fɔ ko mot d'ordre parce que maninfin b'u yɛrɛ ye ko dɔ de la a bɛ ko min de la ka fɔ wajulikɛlaw ye i bɛ Ala de kira de ka kuma la sela o e tɛ kira ye i ma sunya ka kira ye e ye kuma la sela de ye ɔ ni jama kɛra ka sadi fa e tɛ dɛ u bɛɛ fɛ ka kira de ka kuma lamɛn ani Ala alikuranɛ ye min fɔ e tɛ o c'est ce que les gens n'ont pas compris ko dɔ de la i b'o de kun na n'i t'o kun na i ɲɛna k'i bɛ se ka i pan k'i turu yɔrɔ min na tuma dɔ la a ma nɔgɔn dɛ ne ye syndicat de tun ye PMI Mali la par exemple ni ne bɔra la sisan n bɛ n firifiri n syndicat lama tuma min kan n to a ɲɛkun kan ni n t'a la est ce que n bɛ se k'o firifiri ɲɔgɔnya sɔrɔ il faut que mɔgɔ k'a bila o minɛn kɔnɔ min y'a ka Semasi parti min y'a ka déclaration kɛ côté min y'a ka déclaration kɛ donc n ye kuma dɔ min fana fɔ an dun ɲɛ b'o de sira la a bɛɛ kɔrɔ dɔw tun bɛ dɔ la o n'o tɛ ɲɔgɔn kan fɔla tuguni dɔ fana tun bɛ dɔ la olu ko k'u bɛ fɛ ka taa côté du gouvernement dɔw b'a fɛ ka t'u dan na donc u bɛ a kulu saba in bɛɛ kɔnɔ kulu saba min kɛra ɲɔgɔn jɛrɛ fɔlɔ parce que bɛɛ taar'i yɛrɛ sɔrɔ EMK de kɔnɔ Espoir Mali Kura donc an b'a fɛ k'a jagi k'a f'u ye u kana hakilina wɛrɛ si don mɔgɔ hakili la k'a fɔ k'u bɛ jɛrɛ wɛrɛ kɛ n'u y'a fɔ dɔrɔn a bɛ foirer ça je vous le dis o ye ne ka hakilina de ye à mon humble avis n'i y'a kɛ dɔrɔn tu perds. Merci beaucoup monsieur le maire i ka nin hakilina ninnu na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka sababuya kɛ an ka wele mana s'i ma waati o waati an b'a ye k'a fɔ i bɛ wuli i bɛ se an ka plateau sanuma in kan an b'i fo o la kosɛbɛ o ye baara ɲuman ye o ye faso jɔ dɔ fana ye an b'i fo d'accord monsieur le maire an ka jɛmukan in bɛ fɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bolo yanni an ka jɛmukan in datugu. bon kumakan laban min bɛ ne bolo o ye toujours sɔrɔ jamana kɔnɔ sɔrɔ a ka yakubaya sɔrɔ ka yakubaya kelen filanan mun kɛlen don k'i dabiri mɔgɔ caman baden sɔrɔ la par des surfacturations et autres so bɛ n bolo so wɛrɛ bɛ n bolo fɛn wɛrɛ bɛ n bolo fɛn wɛrɛ fana bɛ n bolo tɔw tɛ se hali k'u ka dabalo sɔrɔ n'an y'olu to ka continuer
bɛ segin ka kuma kɔrɔlen de kan IBK ka mɔgɔ kelenw bɛ fanga kɔnɔ halisa IBK kelen ka mɔgɔ bɛ fanga kɔnɔ kuma da laban nin na n b'o yɔrɔ fɔ toutes les anciennes commissions de l'éducation d'autres ministères a mɔgɔ kɔrɔ kelenw de b'a kɔnɔ depuis le temps d'IBK d'autres même depuis le temps d'ATT. Toutes les institutions de notre pays a mɔgɔ kɔrɔ kelenw de b'a kɔnɔ ye comme les colonnes vertébrales. C'est dit. O bɛ se ka faamu cogo di? Kuma ka jɛya o. O kuma fanga de bɛ yɛlɛma dɔrɔn o kungunala bɛ yɛlɛma a kɔnɔfɛnw bɛ t'u cogo la. An tagama ni nadɛn fa n'i ye ko ko duruntɔla ye o de ye nin ye. Donc an b'a ɲini k'a jagi k'a fɔ an ka autorités ye. Nous les soutenons, mais ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas pensé à leur création, c'est-à-dire à leur venue. N'a n'olu kɔni tora baara la degun bɛ a la dɛ o fɔra tɛ jɔn bolo dɛ wallahi bilahi talahi fo mɔgɔ min ye laɲini kɛ ko transition ka kɛ aw n'o de bɛ se ka baara kɛ ka fɛrɛ mɔgɔ min ma laɲini kɛ ko transition tun ka kɛ ni n'o ye baara kɛ o ye baara tɔ ka jɛ ye han très clair donc an b'o de ɲini k'a fɔ justice mɔgɔw ye u ka baara in kɛ halisa parce que service kɔrɔ dɔw mɔgɔw b'u nɔrɔ depuis sous ATT fo bi u k'u teliya fana u ka élection municipale créée kɛ joona u k'u jija u ka élection régionaux dilan o ni présidentielle tɛ kelen u k'u jija olu ka dilan parce que o mandature tɛ ka ban des mandats infinissables dans notre pays maire kelen mana mandat daminɛ san 5 a bɛ se ka san 10 kɔ kɛ il faut qu'on arrête cela aussi donc ninnu ye kuma labanw de ye k'a yira an b'an ka autorités la transition de bɛ bolo tigi fɛn dɔw kan ka na fɛn caresser k'a ye k'a fɔ fana mɔgɔ minnu b'a la n'olu ye sema mɔgɔw ye n'o olu bɛ filanikafoya la ni min tɛ filanikafoya dabila aw kan ka min kɛ la o ka ko la. Merci beaucoup monsieur le maire. Amadou Z Ɲamele yala kuma laban jumɛn b'i bolo. Kuma laban bɛ n bolo o de ye foli ye dɔrɔn n b'i fo ka monsieur le maire fo a ka analyse pertinente nin na k'an ka technicien wɛrɛba yɛrɛ fo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko mɔgɔ tɛna Mali jɔ an yɛrɛ nɔ la donc an ka kɛ kelen an ka juguya nin dabila an ka yeko kɛlɛ nin dabila an ka Mali kanu an dusukun na o de la Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. An lamɛnnikɛlaw nin waati in na ani an filɛbagaw an bɛ foli belebeleba segin aw yɛrɛ ma aw ni ce aw ka kanu na aw minnu y'aw sigi ka jamukan in lajɛ fo ka taa se a laban ma an bɛ aw fo aw waleɲuman dɔn aw kan bɛn sigi wɛrɛ wasalaam.